PTC Department Hayakaba Probation Hamkarai Betekni Bakakti Multipurpose Hall Khongtam Fyogoi Rezakha Abai Baksha Rehabilitation Center Nok Katal Kaishati Cultural Tourism Nok Fyogoi Rezakha Jotawai Khongba PTC Department by Fyogoi Rezakha Kashi Naitotok Pandani Bishingti Fyogoi Rufani Yangai Fai Manjaka Montri Shuklacharan Nuatia 49 Shamuno Constituency ni MLA Shombolal Chakma Tongo Pranoi Deborma Khobui Tangbetekni Juda Adongrok Oshalo Fita Rasoi Chatikathar Musangmani Bishingti Pandano Jengshawi Relaika Fai Manjaknai Adongrok Belaika Hambai Tine Sang Phongni Simina Departmental ne kabangma project na sang inauguration ni bagai sang morning ni simi ongkholai mane ani loge tongo ADM saheb Dolai district SDM saheb Longtrai Valley subdivision tai director saheb sine TRP and PTC department tai BDO saheb Mono RD block tai RD department ni executive engineer tai aro sini MDC MLA Sabmono Bidhan Sabha ni tai BSC chairman vice chairman DLC chairman abo haikhlai sang full team tini orona ani live ni puilang sokpayo Laldenga Parawa o Parawa pray 200 poribar ni upor tongo habitation Riang family PTC department ni under ba PBTG Hanjago o kamini bumung ongkha Laldenga tai panchayat ongkha BC ongkha Lobonsara tai block ongkha abo Mono RD block oroniwa sang kaisa sine PTC department ni tini sini project abo cultural tourism house 31 lakh ni project cost abo motamoti complete ongoi sang tini inauguration khlai phaika abo sine cultural tourism house abo guest house hisabai oro parawa jara bibhinno baire ni borok phainai rok oro tongnani scope oro jehetu electricity connection kori sang solar light baino abo bisingo electricity ni facility sang rei mankha abo belai Tripura hasteni wa kaisa uncommon place haikaba unique place abo tourism ni khetre bo tourist ni khetre bo belai o jaga o elaka o hatai ba o location belai naithatok narok nukhna aro jara sangbadik phainai rok bo Tripura hasteni joto lukurok na chung kobongnai Sabmono Bidhan Sabha Kendra ni bisingo ba Longtrai Valley subdivision area ni bisingo Dolai district ni bisingo abo kaisa belai unique place ora belai good environment tongo natural environment tongo mentally physically belai na refresh tongo oro phaikang kangkai sang belai khana tiniwa online department jara officer phainai rak borok belai tong thokjakha kai abo bai simi paya sini baskango Rajya Sarkar ni tourism department ni minister bai kok salayai o amchai ni bagai tourist spot chong bahai ke baskanga snamai manai aboni views abona sang state ni tourism department ni minister ni thanibo tonoi nai te kok bo salai nai te ora para ni borok abosine Sabmono RD block bai ba Sabmono bazar abo bai o para ni pray কত কিলোমিটার ডিসটেন্স 20 থেকে 25 কিলোমিটার ডিসটেন্স ও পারাওয়া 2018 এর আগে পর্যন্ত পিস লামা করে অবশ্যই গভর্নমেন্ট ক্ষমতাও পাইনা অরনি লোকাল এমএলএ সম্বলাল চাকমা বিনি সাইতং মুম্বাই অবতাব ডাইরেক্ট পিস লামা অংখা অরসনি লালডিঙ্গা পারানি সিমি কাঞ্চনপুর থানানি বাগাইব অবনি লামানি সামং মোটামুটি প্রসেস খাইজাগৈ দঙ্গ অবনি বাগাই চারিদিকে সারা ত্রিপুরা কোনো আনকানেক্টেড হ্যাবিটেশন যাতে না রেগিয়াবই যত মানসাক জরাতে এমজিএন রেগা বাইফানা বা আদার লাইন ডিপার্টমেন্ট বাইফানা যাতে প্রত্যেকটা পাড়া রোড কানেক্টিভিটি সগিনানি ইলেকট্রিসিটি কানেক্টিভিটি সগিনানি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নি ফেসিলিটি সগিনানি বাগৈ রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্কিমটি সামংতাঙ্গৈ দङ পিএম জন্মন দাস গোয়া হাইকেবা দার্টি আবা জনভাগিদারি অভিযান অবব খাইজাগৈ দङ তে প্রত্যেকটা
সমতল থেকে শুরু করে পাহাড় পর্যন্ত যতনো কানেক্টিভিटी যতनो তোমার ফেসিলিटी अपनो रैन्यानि बागै देशनि प्रधानमंत्री व सवता महनाय भारतवर्षनि प्रत्येकटा नागरिकनि आरो जाते सरकारनि सुजुग सुबिदा माफु संनाय कोनो सिटिजेन जाते कोनो गभर्नमेंटनि स्कीमो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया गभर्नमेंट ऑफ स्टेटनि स्कीमो जाते दिप्राप्त आंथों हायनाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विभिन्न बिनि वर्चुअल प्रोग्राम बिसिंते स्कीम लॉन्च खालायतानिबो ब ओपिनियन नारगो सजेशन दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिसर रखना इंस्ट्रक्शन खायो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने ऑफिसर रखना इंस्ट्रक्शन खायो ते अमो हेक्लाइने प्रत्येकटा सिटिजेन नाबो अवेयरनेस हतुबनानि बागै गवर्नमेंट ने जरा ऑफिसर तंगनाय ते पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तंगनाय जतनो कम्बाइनलि बाबे सामंग तांगै तंगो गां बेलायखना हामबाया फरो जेने एसडीएम साहेब लंगप्राय सब डिविजन ने ते एडीएम साहेब दलाई डिस्ट्रिक्ट ने ते अदर लाइन डिपार्टमेंट ने जत ऑफिसर रखना और ने पाराने बरक बेलाय खातम जाखा जे बाहाय कायसा प्रोजेक्ट पाराव फायै पाराव रहरै जासो प्रोजेक्ट नायथ खालायै लॉन्च खालामनानै बागै बा इनॉग्रेशन खालामनानै बागै तेबसिनि प्रोग्राम तंखो एमपीसी सारा त्रिपुराव मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर सारा त्रिपुराव 50टा सेंक्शन मानखा सारा त्रिपुराव 50टा सेंक्शन मानखा प्रत्येकटा एमपीसी 60 लाख खालायै अब ओनली रियांग हैबिटेशन एरिया व मल्टीपर्पज सेंटर खालायजागनाय और तिनि लागां गामियाव बहायनो सिने एमपीसी नि सामंग एमपीसी मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर अबनि सामंग सेंगै दङ बसकांनि 1-2 मासनि बिसिङावनो जों अबनबो इनॉग्रेशन खालामनाय सो अबनि बागै पीटीजी डिपार्टमेंट ते ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ते राज्य सरकारनि विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट जत बरकनि बागै बेलायखने सीरियसलि बाबे सामंग तांगै दङ अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ते अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बरनि नेतृत्वे सारा त्रिपुरावनो अबहाय सामंग तांजागै दङ अबनि बागै आं बेलायखने हामबाया फरो नंनि सांबादिक ते मीडिया नि बिसिंते हामबाय।